are waiting for the presence of the Lord. We are waiting to see the Lord as people were waiting for Jesus. And the Lord is come in our midst. Let us experience the love of Jesus. आमचे मान बागोवन जेजूक नमस्कार करूया. आमच्या मोगान बोल्लेलो जेजू जाता तितले मान बागोयता तेन्ना तोच बाबार्थ तूं आल्तारार आसल्याचे जेजूचेर दवरता. आनी जितलोय तूं भावार्थान जेजूक मान बागोवन नमस्कार करता, शाश्टाणी पडोवन ताका नमस्कार करता, तेन्ना आमीच जेजूचे फुड्यान ल्हान जाता. आमी आमकांच एक भाशेन ताचे मुखार ल्हान जावन ताका नमस्कार करता. ओ जेजू ह्या वेळार तुजो मोग आमी अनुभवता. तूं आमकां एकय घडी आमकां सोडिनाय. आनी हेच पवित्र संस्कारान येवन हे धव्या उंड्यान तूं रावन तुजो मोग आमकां दाखयता. जेजू, you are a compassionate God. Look at Jesus and look at him with the eyes of faith. As the word says in the Gospel of John chapter 15 verses 16, Jesus says, I will not call you my servants anymore, but I will call you my friends. Oh, what a friend Jesus in our midst. हांव तुमकां आनीक नोकर आनीक चाकर म्हणचो ना, पण हांव तुमकां म्हजे इश्ट म्हणटलो. Look at Jesus. Eyes of Jesus look upon us. Lips of Jesus smile upon me. Ears of Jesus hear me. Hands of Jesus bless me. Arms of Jesus enfold me. Feet of Jesus guide me. Heart of Jesus love me. Voice of Jesus speak with me. Spirit of Jesus abide in me now and forever. Amen. Mary, my mother, kiss Jesus for me and tell him, Jesus, I love you more and more. Jesus, I love you more and more. आणि जसे जेजूचे शीस जेजू फुड्यान गायले लुकाचे शुभ वर्तमानान 11वे अविस्वरान, सुमी आमकां मिलाग्रे करूंक शिकयनाका, सुमी आमकां व्हडली व्हडली वचापां करूंक शिकयनाका, पूण फक्त आमकां मागणें करूंक शिकय. Lord, do not teach us to do miracles and wonders, but Lord, teach us to pray. आनी जेजून हे मागणें तांकां शिकयलें.
आनी खंयच्याय पवित्र पुस्तकान दुसरें मागणें आमकां मेळना पूण एकूच मागणी बापाक आर्गां दिवपाचें आमच्या बापा तूं स्वर्गीच्यान आनी हेच मागण्यांतल्यान कितलें बापाचो आमी मोग करता कितलें बापाचें नांव आमी वयर बात्ता बापा तुजें नांव पवित्र जा म्हणटा ताका आमी वाखाणी दिता कित्याक ताणें आमकां रोचल्यान आनी आमच्या सगल्यांचें कार्य जायन आसा आवर मिशन is to love him, to be with him and to become witnesses for him. बापा आमकां एवढे आमकां मागणें करून शिकवय तुज्या मुखार एकठांय जावन ओ वेळ आमी थोडीच घडयो तुज्या सांगाताक आमी सारता आसतना आमकांय मागणें करून शिकवय आनी वो टायम आमी तुका दिता दुनिया वो टायम आमच्या जिवितांतलो केन्नाच निर्फोड जावचो ना द टायम गिवन फॉर गॉड सगळें आमचें सोडून जशें शीत सगळें सोडून वो आपल्याचो वावर धंदो सोडून आपल्याचें गरजेचें काम सोडून तुजो पाटलाव केलो कित्याक तुवें तांकां आपयलें कम एंड सी कम एंड फॉलो मी तेच भशेन आमी आयल्या दुनिया आमच्या कुटुंबाक घेवन तुवें दिल्ली सगळीं देणी घेवन संवसाराची कसलीच आशा दवरिनासतना परवा करिनासतना तुज्या मुखार धिमेर पडून तुका नमस्कार करून तुका जय जयकार करून तुजें रूप बगूंक तुजो मोग अनुभवूंक आनी जितलें आमी तुजो मोग अनुभवता तितलें आमचें पात्रा सारकें काळीज बदलता दुनिया जितलें आमी तुजो मोग अनुभवता तितलेंच आमच्या काळजांनी तुजो मोग आनीक आनीक वाडटा सोम्या तो तेंच मागणें जेजून आपल्या शिसांक शिकवयलें हे मागणें वेळार आमी गितांतल्यान म्हणुया सोम्या हे मागण्यांतल्यानूच तुज्या हातान हे आमची मागणी आमी घातला आनी हेच मागण्यांतल्यान 7% मागणी हे आमच्या बापांक आमी अनुभवता when we say our Father the seventh petition for us to experience that kingdom of God and the first petition we put it hallowed be thy name तुका आर्गां दिवंक तुका वाखाणूंक
And the second petition we put, your kingdom come, तुझे राज आमकां येवं. तिसरें पेटिशन आमी घालता तुजेशी, your will be done, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी चवथें, आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी म्हणून तुज्या लागीं आमी मागता, give us today our daily bread. And the fifth one, and forgive our sins as we forgive those who sins against us. आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां जशी आमची पातकां बगोस. And the sixth way, allow us not to fall into the temptation. आनीक आमकां ताणणेन पडून दिवं नाकाय. आनी सातवें जावन आसा, पूण वायटांतली आमकां निवार. But deliver us from all evil. आनी वेळार आमी सगळीं ह्या वेळार घडये आयकता आनी पळयता. Maybe all those who are hearing and watching online a TV program and hear the word of God through the online ministry, right now, Heavenly Father, touch them. Touch everyone who are watching. Touch everyone who are hearing. Lord Jesus, wash them with your precious blood. Anoint them with the mighty power of the Holy Spirit. Deliver them from every sickness, every weakness, every evil, and heal them. Hallelujah. Jesus, all who hear this message, let them be given the gift of faith, the faith in Jesus, the Son of God and the Savior. Lord, as we sing this, once again we welcome you into our presence, and Lord, teach us to pray. सगळे वायटांतली आमकां निवारण आयला, सगळे पातकांतली बक्षण दिवंक आमकां आयला, सगळे पेखणे दिवंक आमकां आयला. वयचे तूच म्हजो सोमी, म्हजो दोनी, तुजे असलो आनीक देव ना सोम्या. हेच मागण्यांतल्यान
तू बापाचो मोग एक एक घराब्यांनी स्थापन करूंक आयिल्लोय जे घराब्यांनी तुम्ही धरसल्लोय ते घराब्यान शांती आली हेच मागण्यांतल्यान बापाचो मोग आमी अणभवता हालेलुया 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 आमच्या बापा तू स्वर्गीच्या हालेलुया हालेलुया आर्गा तुका बापा एवढार आर्गा तुका तुझे नाम पवित्र जावं तुझे नाम व्हड जावं सोम्या हालेलुया 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 आणि हेच मागण्यांतल्यान कोणाकूय तर भोगसूंक जाय एवढार कोणाकूय भोगसूंक जाय जाल्यार भोगसात दी एवढार तेन्ना तो आमच्या बापा म्हणटा आसतना देवाच्या भोगसणी आमकां मेवतात दुसऱ्यांकूय भोगसूंक आमकां सत्य मेवतात दुसऱ्यांक भोगसूंक दुनियांचे तूं आमकां हेच मागण्यांतल्यान आमकां सत्य दिता जेजू जर आमी दुसऱ्यांक भोगशिना जाल्यार हे मागण्याचो आनी कसलोच अर्थ ना कित्याक तेच मागणें जेजू तुवें तुज्या शिसांक शिकयलें आनी हेच मागणें शिकयता आसतना शिसांक गो मनायलें कशे भाशेन हेच मागण्यांतल्यान वशापांक घडटलीं कशे भाशेन हे सासणाचे सासणाक हे मागणें जीव उरतलें तूं जनरेशन एंड जनरेशन दीस प्रेयर विल बी प्रेज फॉरएवर लॉर्ड एंड दिस इज द वे वी वांट टू प्रेज यू माय लॉर्ड हालेलुया 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 ओपन आवर हार्ट्स इन स्लेबड आमचे खाली सुख ते करूया एंड ऑल दोज intercessors who pray at this moment and watch at this moment the online TV program we also raise up your names and we lift up to the Lord and as it says when you forgive the sins of others the heavenly Father is going to forgive your sin जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बक्षिताय तेन्ना स्वर्गीचो बाप आमची फातकां बक्षिता वय बक्षूंक आमच्यांनी जायना पूण जरी तोरे बक्षूंक आमच्यांनी जायना जाल्यार हे मागणे आमी दिसपटी म्हणून पावना कित्याक जरी तोरे मागण्यांतल्यान आमी तरी देवाचो मोग अणभवना कितले आमी फातकी जावन तो आमकां शिवा तो आमकां निवारता दिसपटो इकरास तो आमकां दिता गिव अस दिस डे एवरी डे लॉर्ड गिव अस दिस ब्रेड एवरी डे give us today our daily bread and forgive our sins as we forgive those who sin against us and do not allow us to fall into a temptation but deliver us from every evil and every sickness Lord hallelujah 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 many of you see the visions of the Lord now तुका जेन्ना तू काळजाचे खोलायतान म्हणटाय कसलो तुजो राग धरिन आसतना बासकोडपण धरिन आसतना वच जेजू एवढार तुका आपलो रूपकार दाखयता केदी वेळी तुज्या जिवितान पिडा येवन देवाक म्हणचे न्हय कित्याक म्हज्या जिवितान पिडा आयल्या कित्याक म्हज्या जिवितान हे प्रश्न आयल्यात कित्याक हांव इतले म्हज्या जिवितान आयज सफर करता पूण जेजू तुका हेच आयज विश्वासान दिता बिकॉज ऑल दीस प्रॉब्लेम्स हॅव कम इनटू युअर लायफ बिकॉज God is indeed through a suffering God is indeed with you तेच आमचे कश्टांतल्यान आमच्या प्रश्नांतल्यान आमच्या कश्टांतल्यान आमच्या पिडेंतल्यान देवाक आमी चड आनी चड लागीं रावंक देव आमकां शिकयता डू नॉट वरी माय ब्रदर माय सिस्टर एंड द पेन एंड द सफरिंग कम्स you will be the victorious as Jesus said in John chapter 16:33 he said कष्ट तुम्हारे प्रश्न तुमच्या जीवितान येतले पूण काळजीदार जावात and when you become brave you become the victorious and जेन्ना तुम्ही काळजीदार जातले तेन्ना तुम्ही जैतिवंत जातली तेन्ना तुम्ही जैतिवंत जातले this is the word for you today in John chapter 16:33 म्हज्या जीवितान जेजू म्हणटा I have suffered I have gone all this suffering look at me I have gone all the suffering I have forgiven everybody I descended into the hell I defeated Satan I defeated the death I overruled the death that's the word is for you today tribulation will come problems will come sickness will come temptation will come depression will come anxieties will come suicidal tendency will come addiction will come Jesus said be brave and when you become brave you become the victorious hallelujah 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 Lord we praise you Lord Jesus we praise you your master moche somya and moche deva कितें तू भाव धरी नासतना सोम्या तुझ्या मुखार उबी आसा आनी वेळार तू कृपा वतयताय सोम्या तुझी कृपा तू वेळार वतयताय तुजो मोग तू आमच्या खारसांनी वतयताय Lord Jesus nobody can stop the healing power nobody can separate you Jesus wherever you went the healing power went with you Lord nobody can separate Jesus from the healing power because where Jesus is there healings are there when Jesus is there sufferings are there when Jesus is there victory is there and in the name of Jesus we have the victory hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 hallelujah. Anoint us, Lord. Anoint us, anoint everyone. Anoint us, Lord. Everyone may be touched, Lord. Touch everyone, Lord. Touch everyone. Set everyone free, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. आम्ही पातकी सोमया तुझो मोग कोत्ता दुनिया आम्ही Jesus. Be merciful, as the word says. The beautiful Psalms of King David in Psalm 25, it says, be merciful to me, O God. And the word, a beautiful word in Psalm 51 verses 10, it says, create in me a pure heart, Lord, and put a new spirit within me. Cast me not away from thy presence, and do not take your Holy Spirit away from me. Lord, we have come into your presence. आम्ही चुकलेली आसां सुमिया. Forgive us, Lord, at this moment. आम्ही पातकी दुनिया कालकुल सारा देवा कालकुल करून दाखोय. पुढे आजची सुखे तो कांड्यांचं मुकुट घालून आपले हात आणि पाय खिळावून ते वड्याचेर भालो घेऊन ते कुर्साचेरूच नोदर मारल्यार आनी कांयच आमकां नाका. सगळें ताणें आमकां दिलें. आपली कापणां सुद्दां आमकां दिली आनी निमाणे कडेन एकूच ताचे लागी आसलें तें जावन आसा ताची आवय. तिवूय ताणें आमकां दिली. तिवूय ते निमाणे वेळार जुवांक व्हडल्यान उलो मारून म्हणलें, जुवांव, ही तुजी आवय. दिस इज युअर मदर. Not my mother, it is your mother and mother of the whole world. Everything Jesus emptied himself. And he cried out. And that cry is not a cry of agony. That cry was a cry of victory.
आमकां ताणी बक्षिली. येदो व्हडलो मोग कोणेच आमकां दिवंक ना जेजू. म्हज्या कुटुंबान मनशाचो मोगान म्हाका फटयलो जेजू. भाव भावाचो मोग दोशी जालो दुनियांत. आनी जशें देवाचें उतर म्हणटा, in Proverbs 17:17 it says, if the brother is not helping his brother, they are not called brothers. जो तर भाव एकामेकाचो मोग करिनात, भाव भावाक तरी आपले आधार दिवना, देवाचें उतर म्हणटा तांकां भाव म्हणून कसलो फायदो. पूण तुवें दुनिया आमकां आधार दिलो. आमकां सगळ्यांक दुनिया जेजू कसले ना कसले प्रश्नांनी, कसले ना कसले दुखींनी आमकां तुजेशी हाडली. तुजो मोग आमी अनुभवलो जेजू. तुजो मोग आमी अनुभवलो दुनिया. आनी तुवें तुजो असलो मोग आनी आमकां कोणेच दिवंक ना. तुजे असलो मोग दुनिया आमकां आनी दुसरो कोणूच मेवचो ना. आनी ताका लागून तुवें म्हणलें, व्हडले व्हड उपदेश तुवें आमकां दिले. ते 10 उपदेशा मदें आनीकूय उपदेश तुवें आमकां दिलो. Out of the 10 commandments, the greatest commandment you gave unto us, love one another, forgive one another. एकामेकाचो मोग कराय जशें हांवें तुमचो केला. एकामेकाक बक्षाक जशें हांवें तुमकां बक्षिल्यान. पूण आमी बक्षिनात काय? This is the greatest blocker which we have in our life is unforgiveness. हे गीतांतल्यान देवाचो मोग अनुभवुया. Lord, we love you. Lord, we love you. आमचेर कोश्ट येयले, आमचे प्रश्न, आमचे फातर मारले दुनिया आमी भियोचो ना. कित्याक तुवें आमकां आज्ञा दिला, गो टू द होल वर्ल्ड. आख्या संवसाराक वसात. आख्या संवसाराक बरी खबर परगट करात, मागणें करात, दुसऱ्यांचेर हात दवरून दुसऱ्यांक पिकून दिया. The greatest commandment, Lord, you have given before you ascended to heaven. Go to the whole world. Yes, my Jesus. बाकी जीवित है मौजी, बाकी जीवित है मौजी जीसू. बाकी जीवित है सोता सोदाका तुझ्या कुर्सामोरी नावासा तुझे रोगोत मोजिरा माता निर्बाकी बाकिया जीसू. तुझी काकलूत मागता तुझ्या कुर्सामोरी नावासा सोम्या तुझ्या कुर्सामोरी तुझे रोगोत मोजिरा मागता निर्बाकी बाकिया जीसू. तुझी काकलूत मागता. वय सोम्या बडार तुजो मोग आमकां इतलो भिरादीक कोत्ता. आनी पातकाक मरून ते कुर्साचेर मोडून तुवें आमकां सुटका दिली म्हणून आमी सतमान जावन दुनियांची. पातकी जिवीत दुनिया आमच्या जिवितान आमी जियेता ते आयज सान सोडून दिता. आनी पॅन्डेमीक सिट्युएशन आसतना दुनियान जायते लोक तुका आर्ग दिवंक विसरता. गुड्यातले म्हजें जिवीत बरे भाशेन चलतालें, आतां म्हजें जिवीत बरे भाशेन चलना म्हणून तुका शिंटात दुनियान. पूण बरें जिवीत चलता आसतना तुका आर्ग दिवंक ना. पूण हे सिट्युएशन आसतना तुका आमी आर्ग दिवंक गेल्या. पूण थोड्या जाणांनी अजून तुजो मोग अनुभवंक ना दुनिया. As once again we sing, let us surrender all our temptation, all our addiction, smoking, drinking, masturbation,
all the tensions, all the drugs, temptation to fall into the prostitutions. We surrender everything into your hands, Lord. जीवित मोजे तुका दिता तुका आसता म्हजें जिवीत सोम्या. जीवित मोजे तुका दिता जेसू जीवित मोजे तुका दिता जीवित मोजे तुका दिता जेसू Offer yourself. जीवित मोजे तुका दिता For you alone, my Lord. आइसानी सोदका तुझ्या कुर्सा बोलिना आसा तुझे रंगोत मोजे मागता निर्भागी पाकिया जीसू तुझी काकूत मागता जाय जाणांक हात लाता जेजू वेळार. तुझ्या कुर्सा बोलिना आसा तुझे रंगोत मोजे मागता जेसू निर्भागी पाकिया जेसू तुझी काकूत मागता तुझी काकलूद हांव मागतां. तुझी काकलूद हांव मागतां ह्या वेळार. थोडीच घडयो तूं खंयसरी आसा. घडये वेळार तूं तुज्या अंथरुणार पडलेलो आसा. आनी जशी एक भयण म्हणटाली, जेन्ना तुमी टीव्ही वो तुमी प्रोग्राम आमकां युट्यूबाचेर फॉरवर्ड करतात तेन्ना हांव चड दुयेंत आसलें, म्हज्यानी उबें रावंक जायनासलें. आनी ती भयण म्हणटा म्हाका तेन्नाच डायलिसीस करून हाडलेली. आनी तुमी जाणा डायलिसीस केल्या म्हणटूच कितली दूख जाता ती कोण डायलिसीस करतात तांकांच खबर आसता. 1 वर 2 वरां 3 वरां 4 वरां त्या मॅशिनाचेर रावन सगळी शक्ती खबर जाता. आनी ओस्कोत जावन ती घरा येयली आनी ती जशी बेडाचेर न्हिदलेली. आनी होच प्रोग्राम जेन्ना होच टीव्ही प्रोग्राम ऑनलायन करतात तेन्ना फादरांनी तरी संदी दिली, देवाचो वावर तरी चालूच दवरुया म्हणून. देवाचो वावर देवान आमकां कार्य दिला ते आमी बंद करचें न्हय. कित्याक आमचें काम न्हय, बापाचें काम, जेजूचें काम, मिसांवाचें काम बंद करचें न्हय. फुडें आमकां उक्तेपणीन इगर्जेनी भितर वचोंक मेवना. हें लॉकडावन जावन वायरस येवन पूण ही एक संदी दिल्या. आनी ती भयण म्हणटा जेन्ना हो प्रोग्राम हांवें ओपन केलें आनी म्हजी स्मार्ट टीव्ही आसा, ही स्मार्ट टीव्हीचेर तेन्ना हांवें घातलें आनी ओपन केलें. म्हज्यानी उबें रावंक जायनासलें, पूण जेन्ना ही गितां चलतालीं, हें देवाचें उतर चलतालें आनी देवाक आर्गां दितालें, वाखाणटालीं, तेन्ना ती म्हणटा म्हज्या जिवितान एक आठवेच तरेची शक्ती आयली. म्हज्यानी बेडाचेर उठोन बसोंक जायनासलें, पूण जेन्ना when I heard the singing, the praising, the repentance songs, and the word is been broken, it breaks the word, it broke my heart, and I sat on the bed and I start praising. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देखून हे वेळार तुजी परिस्थिती घडी तीच आसत, हॉस्पिटलान आसत, घडे बेडाचेर नासत, थोडीच घडयो हात आयुर्कान आमी ताका वाखाणुया. Let us praise him.
because people were praising him when he was passing through Jericho. And when they pass through Jericho, he does wonders, he does miracles, because a lot of miracles have been happening in Jericho. That Bartimaeus cried out with faith. If that Bartimaeus wouldn't cry out faith, that Bartimaeus would remain blind. But he cried out with faith. He had the faith. If you doubt, you are out. If you have faith, as Bartimaeus cried out louder, as the louder and louder Bartimaeus cried out, he received his miracle, he received his healing, and we went home with the healing. Hallelujah, 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 hallelujah. As Bartimaeus cried out with the faith, and he received the healing, and he went home joyfully. And joyfully, as you praise him, your voice will be raised up. Don't worry. Lose your voice today. If you lose your voice today for Jesus, don't worry. Shout louder. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshu, 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 Yahweh, 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 Yahweh. We praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Cry out with faith, cry out with faith, cry out with faith. Chains have been broken away, chains have broken away. God who heals us. God, the word of God heals us today. Hallelujah, hallelujah. And the word of God is Jesus. आमका आयज देवाची उतरूच आमका सुटका दितले देवाची उतरूच आमका बेकोयतले. Who is that word? Who is that word? In the Revelation we get the answer. In Revelation 19 we said the word is Jesus Christ himself. Hallelujah. The name of Jesus, the name of Jesus is the word. In the beginning there was a word, and word was with God, and God himself was the word. Hallelujah. Jesus, name of Jesus is the saving name. He came to save us. He came to save us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father, for your Son Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, as he was human, he was going out everywhere, but you are a divine, Lord. You are a divine. We praise you, my Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचें उतर ऐकुया. जुवामाचे शुभ वर्तमानांत पयलो आविस्वर 1-5 घोडी पर्यंत. John chapter 1 verses 1 to 5. अरंबाक सोगले रोचने आदी सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबद देव आसलो. अरंबाक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आनी रोचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे रोचून आयिल्लें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काळोखान पडजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक जिखूंक जालें ना. Hallelujah. 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 मोगल पावणी भोणीनू सुमार 5.5 वर्सां हांव आंध्र प्रदेश ह्या स्टेट ह्या गांवांत आसलोलो. म्हजी थियोलॉजी नोविशिएट थियोलॉजी हें सगळें हांवें थंयसर केल्लें. आनीक गुंटूर म्हणटाय थिंगा आसलोलो हांव सुमार 1.5 वर्स 1.5 year गुंटूर. आनी गुंटूर ह्या शारांत सुमार 100 मीटर 100 meters आचे एक लेन आहा. आनी ते लेनांत दोनूय सायडीन रस्त्याच्या दोनूय सायडीन जायतीं हॉस्पिटलां. All the hospitals are in that lane.
हांव आतां उलयतां सुमार एक 10 वर्सांची आदींची खबर. ऑल हॉस्पिटल्स वर इन दॅट लेन आनी जेन्ना हांव त्या लेनांतल्यान त्या वाटेंतल्यान हांव वेतालो, आमी मिनिस्ट्री करताले, मदर तेरेसा सिस्टर्स इन थिंगा वी हॅव टू पास थ्रू दॅट लेन, थ्रू दोज लेन्स. डेली पास जाताले आमी आनी सगळ्या हॉस्पिटलांत there may be around 25 or 30 hospitals in that lane. सगळ्या हॉस्पिटलांत सदांच लुटयो. Lot of people in those hospitals are going to visit the doctors. किती आमकां खबर मेवता? What do we understand from that? A lot of people are suffering. जायतो लोक कोश्टवता. जायत्या लोकांच्या जिवितांत कोश्ट आसात, बोरिनांत. पेकोवणी जाय म्हणून, कोडीच्या पेकोवणी जाय म्हणून ती दोतोराशी वेतात. हॉस्पिटलां भरलोलीं आहात. आयज लेगून हे कोरोना वायरस जाल्लें आसा आख्ख्या संवसारांत आनी भोव करून आमच्या देशांत सगळ्यो हॉस्पिटल्स भरलोल्यो आसात. आतां मातशे डावन, बट स्टील द केसीस आर क्वायट हाय, मोर दॅन 25,000 केसीस इन द कंट्री. लोक बोरिनात. आतांच आमी देवाचें आमी उतर आयकिलां. सुरवातेक हो ओरंबाक थाव सोब्द आसलो. सोब्द देवा कडेन आसलो आनी सोब्द जावन आसलोलो देव. In the beginning was the word was with God, and God is this word. खंय वेतोली ही सगळी लोक? मोस्ट ऑफ द टायम वी रन टू द डॉक्टर्स, आनी जेन्ना दोतोराशी कांय जायना आमी मागीर देवाशी धांवतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भावनी भयणीनो, कितें जावन आसा हो सोब्द? जायते फावटी देवाचें उतर आमी आयकतात पूण आमी आमच्या जिवितांत तें जियेनात. मुंड्याचें पुस्तक 4 विस्वोर 4 वडी आमकां म्हणटा, म्हजी आज्ञा सांबाळ आनी तूं जिये. फॉलो माय कमांडमेंट्स अँड लिव्ह. ही आज्ञा कोणें दिल्यात? देवानूच दिल्यात. कोणाच्या तोंडांतल्यान आयला भायर? देवाच्या तोंडांतल्यान ही आज्ञा भायर आयल्या. कोणे ते फातरांचेर कांतयलोले? देवानूच ते फातरांचेर आपल्या हातान ते कांतयलोले. दुसरो समोर 9 विस्वोर 10 वडी आमकां सांगता, गॉड wrote the 10 on the stone tablets with the finger of his hand. हे कितें? What are these things that he has written? It is nothing but the word that comes from the mouth of God. ही मोगळ भावनी भयणीनो, जेन्ना आमी हे देवाचें उतर आमचे भितर घेता, आमकां पेकोवणी मेवता. We receive the healing when God's word penetrates into us and it transforms our spiritual life. The well-being of the spirit is equal to the well-being of the physical body. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कोडे आमकां ते कोस्ट अजून आसा, but we will be able to understand it, accept it. जेजू आमकां सांगता माथ्यूवाच्या शिव वर्तमानांत 4 विस्वोर 4 वडी आयकात. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हालेलुया. हालेलुया. मनीस उंड्या वरवीं न्हय पूण जें देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतराचे वरवीं मनीस जियेता. Man does not live on bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Hallelujah. Hallelujah. आयज जर तूं कोण हांगासर आयज हें पळयतात, you are not well, surrender your life into the hands of God.
receive the word, accept the word of God, and let the word of God bring a transformation into your life. Let the word of God bring a transformation into your life, that God's word heals you. एक पावटी गेल्ल्या वर्साक डिसेंबराचे डिसेंबर द मंथ ऑफ डिसेंबर आमी एक दीस कोणाच्या घरांत आमी गेल्ली कोण एक बायलेन आमकां वेलोले म्हज्या सांगाताक आमचो डिकन आसलोलो आतां तो पाद्री जाला आनीक वाटेर ही बायल आमकां सांगताली फादर प्लीज प्रे फॉर मी आय एम ऑन मेडिकेशन and both my hands are in tremendous pain, terrible pain. आमी आनी कोणाच्या घरांत वेताली तिंगा कोण सेकंड स्टेज कॅन्सर आसली एक वस्तोरी सुमार 75+ woman was suffering with second stage of cancer. एक मागणे करूंक आमी वेताली. So this lady was sitting behind saying, Father, please pray for me that my hands get healing. Mozo natu to mojer bosung sotta, but it's paining. My hands are paining. I am on medication. Aticher godial na, mudi na, kankna na, kains na. Anyways, आमी त्या फॅमिलीच्या घरान पावली आनीक देवाचे उतर तांकां हांव सांगूंक लागलो. सुमार सकाळचे 11:45 त्या घरांत आमी पावली. And we're sharing the word of God, sharing the word of God. सुमार 12 वा 12:15 कितें ही वस्तोरी जी म्हणटाली म्हजे हात दुखतात म्हणून माग म्हणून म्हजे पासत ती हुंय सायडीन एकेच कडेन सायडीन बसून आसलेली आनी ती सू सू कोण रडोंक लागता. आय सॉ लुक्ड एट हर, शी वॉज इन टियर्स. एनीवे आय कंटिन्यूड विथ गिविंग द वर्ड. I continued with giving the word. ओडे सांग आमची मागणे बा करून देवाचे वर सगळे जावन धाकटुले मागणे करून उठली आनी मागीर वस्तोरे काय म्हणलें हांवें पयलें तुका रडटाली म्हणून. वाय वर यू क्रायिंग? शी सेड फादर एज यू वर प्रिचिंग द वर्ड ऑफ गॉड माय हँड्स गॉट हील्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. My hands were healed when you were preaching the word of God. I received the word of God. मोगल भावनी बोनी देवाचे उतर आमकां पेकोवणी दिता. The word of God heals us. हांवें वचून ते बायलेक हात लावंक ना. She received the word. ही कॅन्सर लेगून सेकंड स्टेज आसलेली तिका लेगून in time she got healed. God's glory to God Almighty. Hallelujah. 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 In time she was healed because she also received that word. She also received that word. मोगल भावनी बोली आमका सांगता हिब्रूचे पुस्तक 4:20-12 वोडी. Hebrews chapter 4:12. खरेंच देवाचे उतर जिवे आनी बळिश्ट. देवाचे उतर जिवे आनी बलिष्ठ. The word of God is alive and active. It pierces, yes. ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस दोनूय वाटेन पाजलोले तारवारे परस रोमता. रोमता. It pierces like a double-edged sword. It's like a double-edged sword. It pierces you through and through. जोय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. हालेलुया. हालेलुया. मोगल भावनी बोनीनू जायते पावटी आमी देवाचे उतर आमी घेनात. The word of God should pierce me. The word of God should touch me. Unless that happens, म्हज्या जिवितांत ती पिकोवणी म्हाका मेवची ना. एक पाट आमी मिस करताली आमचीच टीम मेंबर देवाचे उतर परगोट्टाल्यान रडोंक लागली. The word of God touched her. The word of God touched her. A transformation. जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता, the word of God should touch me. Not just touch me, it should bring a change in me. एक म्हजें जिवीत बदलूंक जाय, बदलूंक जाय. The word of God, very beautiful. Proverbs chapter 16:24. मुंड्याचे पुस्तक 16:24. Very beautiful. Listen to it. मायेस्त उतरां एक मोवाची पोळी कशी खावंक स्वादीक
आनी कुडीक पोस्तीक. हालेलुया. हालेलुया. समजिल्लें कितें तें? कॅन यू रिपीट? मायेस्त उतरां मायेस्त उतरां म्हणल्यार प्लेजंट वर्ड्स, गुड वर्ड्स, बरी उतरां आर लायक अ हनीकोम्ब. कितें तें? कंटिन्यू. एक मोवाची पोळी कशी. एक मोवाची पोळी लायक अ हनीकोम्ब. कंटिन्यू. खावंक स्वादीक इट इज व्हेरी टेस्टी. आनी कुडीक Sweetness to the soul, sweetness to the soul and healing to the body. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगल भावनी बोनी एक देवाचे उतर मनशाच्या जिविताक एक कितें तें कुडीक भलायकी, कुडीक पिकवणी आनी आत्म्याक एक sweetness to the soul. Sweetness very आत्म्या it's good for the soul. नो देवाचें उतर आमी घेवंक जाय. कितलीं जाण आमी बायबल वाचतात आमच्या घरांत? म्हाका सांग. बायबल वाचूंक बूक ओपन केलो जायतीं जाण हांगासर बोगलेक कावन्सिलिंगाक येतात. वेन आय आस्क देम हाऊ मच डू यू नो ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, ते म्हणटात फादर वेन वी ओपन द बायबल आमकां कितें पडटा दोळ्यान? जेम पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेम येता दोळ्यांक. यू डू नॉट लव द वर्ड. The word gives healing. The word touches us. जेन्ना हांव ओगी बसता, ओगीपणी बसता, देवाचें उतर आयकता, ask yourself. एक पावटी म्हाका उगडास आयलो. जायतीं वर्सां आदीं हांव पाद्री जावचे आदीं, सेमिनरी लेगून जॉयन जावचे आदीं हांव सर्वीस करतालो तेन्ना म्हजे एकले फ्रेंडागेच्या घरांत हांव गेल्लो. आमी मागणी करताले आनी मागीर तिची हिज मदर इन लॉ ताची सासूमाई म्हणूंक लागली फादर एक पावटी म्हणटा हांव म्हज्या हिंगा ऑड्याक कितें सिस्ट कितें आयिल्लो एंड शी वॉज वॉन्टेड टू डू दी ऑपरेशन करपाचें असलो म्हणूंक लागली. आय जस्ट प्रेड जीजस देवाचें उतर घेयलें. जेजू म्हाका पेकवणी दी. तुवें म्हणलां म्हज्या नांवान म्हजे लागीं कितेंय मागशात जाल्यार तुका हांव दितलो. आय केप्ट ऑन रिपीटिंग दीज वर्ड्स एंड माय सिस्ट जस्ट डिसअपियर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितली जाण आमी देवाचें उतर आमी घेता. Repeat and repeat and repeat and repeat. Remind the Lord this is your word. हें तुजें उतर. तुवें म्हाका म्हणलां म्हजें उतर तुका पेकोवणी दितलो म्हणून. Pray to me, take my name and you will be healed. जायते फावटी आमी म्हणटा कांय ना, देव कांय दिना. मागता कांय दिना. And we stop. देवाचें उतर आमकां सांगता जाणवायच्या पुस्तकान 16वा 20 12वी वडी. खंयचीच वनस्पतीन वो झाडां पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक नात. पूण फकत सगल्यांक पेकोवपी तुज्या एकाच उतरान दोनिया तांकां पेकयली. Yes, by your word, Lord, you have healed them. Many a time जायते पावटी डॉक्टर्स लेगून म्हणटात your healing, there is no healing for you. You are finished. But the word of God, if I believe in the word of God, if हांव देवाची उतराचेर पात येता, हांव जियेता, म्हाका पेकवणी मेवतली. मोगल भावनी भयणीनो, let us make it a habit. Let us make it a habit in our house. जायते पावटी देवाचें उतर कितें? देवाची आज्ञा. देव म्हणटा म्हजी आज्ञा सांबाळ आनी तूं जियेतलोय म्हणून. एक निचोव करूया. लेट अस टेक दिस इन द हार्ट. आय टेल द पीपल टेक एक बरी ही 10 आज्ञा आहे देवाची. दे आर लायक अ स्कॅनिंग मशीन, एक झेरॉक्स कॉपी मशीन. ती आज्ञा बरी करून फायनल आमी कोत्ता. आमी काजार जातात, हे जातात, ते बर्थडे पार्टी फोटो काडटात, हो फोटो काडटात, व्हडले पोस्टर्स कोत्तात. ही 10 आज्ञाच्यो तुमी बरी करून फोटो काडात. एक बरें स्कॅन कितें म्हणटात ते फ्रेमीन घालात, तुमच्या ओंटीचेर दवरात आनी डेली तुमी तेच कोत्तात तेन्ना रातचे न्हिदोंक वयचे आदीं ती 10 आज्ञांक पळयात आनी तुमच्या जिवितांत पळयात. Examine yourself if you have lived that day according to the word of God, according to the commandments of God.
आनी मागीर न्हिदूंक वच. म्हणला जाल्यार बोगसोणें माग देवा लागीं, बोगसोणें माग देवा लागीं. आनी बेगीन जाता ते बेगीन वचून कुमसार जायात. Only when we live God's word will our life be very fruitful. जेन्ना आमी देवाची उतर आमी जियेता आमचें जिवीत फळादीक जातलें. ओय देवाचें उतर, देवाच्या उतरांत आमकां पेखोवणी मेवता. देवाच्या उतरांत आमकां सुटका मेवता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत ती पेखोवणी हाडटा. पूण जायते फावटी देवाच्या उतराची आमी बेपरवा करता. आमकां जाय तेन्नाच देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता. बरी ना तेन्ना घडये दोतोराची येता. दोतोरांची पिल्लां आमी बरे भाशेन घेता, बरी जावंक जाय म्हूण. पूण देवाचें उतरूय आमकां जायते भाशेन पेकयता. जशें आतांच नितेंच देवाचें उतर म्हणटा. हिब्रूच्या पुस्तकान बरोवन देवाचें उतर 4व्या विस्वरान आनी 12वे घोडेन. देवाचें उतर जिवें. The word of God is alive. देवाचें उतर गुणवंत. देवाचें उतर active. The word of God is alive. It is active. गुणवंत. गुण मेवता देवाच्या उतरांतल्यान. देवान आपलें उतर धाडलें, पेखवण दिली. The word says in Exodus it says, I am the Lord. हांव जावन आसा देव जो तुमकां पेखवयता. I am the Lord that healeth thee. आनी देवाचें उतर उपरांतूय म्हणटा, if you obey my word, I'm going to bless your bread. I'm going to bless your water. And I'm going to take away the sickness amongst you. तुज्या उदकाचेर, तुज्या जेवणाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तरी तो तुवें म्हजें उतर आयकत जाल्यारूय तुज्या जिवितांत जी पिडा आसा तिवूय हांव काडून वतलो. Look at the word is so active in Luke chapter 5, the beautiful word. जेन्ना पेद्रू रातभर नुस्तें मारून थकलेलो, कांयच ताका इतलो अनुभवी खारिवी आसलो. दर्याचे देगरूच तो जल्मल्लो. केन्ना नुस्तें पडटलें, कसलें नुस्तें पडटलें, केन्ना सुकती जातली, केन्ना बत्ती जातली, हें सगळें ताका खबर आसली. पूण इतलो अनुभवी खारिवी जावन कांयच ताका पडोंक ना. पूण जेजू जेन्ना देवा तेज्या गोड्यान भितर सरलो, जेजून म्हणलें तुजें रांपण्यो उजवे वाटेन घाल. See the word. He listened to the word and he acted upon it. आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालूंक जाय. जितलें आमी देवाचें उतर घालता आनी आमच्या वेव्हारांत घालता, जशें पेद्रून देवाचें उतर आयकलें, वेव्हारांत घातलें, जायतें ताका नुस्तें पडलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. A Roman centurion came to Jesus. A Roman centurion came to Jesus. आपल्याच्या एकल्याच सेवका पासत तो मागूंक आयलो. जेजूक लागीं तो मागूंक आयलो, सायबा म्हजो एकलो चाकर बरो ना, मरणाचे तोडेन पडलेलो आसा. आनी जेजून ताका म्हणलें, बरें हांव येता तुजेशी, चल या. ना 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 ना, तूं म्हज्या घरांत येवंक येनाका. Lord, I'm not worthy that you come to my house, but only say a word. एकूच उतर म्हूण, एकूच उतर, म्हजो चाकर बरो जातलो. And Jesus was so surprised. येदो व्हडलो भावार्थ ताणें
रोमकार शतपतीचेर चे जिवितान अनुभवलो. Lord, you will only say one word and my servant will be healed. This is the power of that word. वाचत तें देवाचें उतर. कशे भाशेन रोमकाराचे शतपतीन हे देवाचे उतराचेर इतलो भावार्थ दवरलो, जेजूचेर इतलो भावार्थ दवरलो. ताका खबर आसली जेजू इतलो शक्तिवंत म्हणून, बलिश्ट म्हणून, बलवंत म्हणून, ताज्यांनी सगळें करूंक जाता म्हणून. If one word Jesus speak, the whole world can be over within a minute. Hallelujah. That is the power of the word of God. If Jesus speaks only one word, the whole world will tremble. He believed in that. And Jesus, he was so surprised. And ताणें म्हणलें वस, तुवें सत मानलां तशेंच तें तुज्या जिवितान घडटलें. Said go as you believe, the things will be happen. इतल्यानूय तेजे नोकर धांवन आयले आनी ते म्हणूंक लागले, जेजूक आनीक तूं त्रास दिना काय, तुजो चाकोर बरो जालो. आनी केन्ना बरो जालो? ताणें म्हणलें अमकेच वेळार बरो जालो. आनी तेन्ना ताका गोमालें. द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड कॅन हील एवरी सिकनेस, एवरी infirmities. Even if you are downtrodden, if even a bedridden, the word of God has got the power to heal you. Hallelujah. 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 Look at the life of Zacchaeus when he experienced that this man only can heal me. He went to Jesus. Jesus said, हांवें कोणाची चोरला नागोयला फुटयला, हांव ताका 4 वाटांनी दिवंक तयार आसा. The power of the word of God. Jesus said, today the salvation has come into your house. Hallelujah. 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 See the power of Jesus when he was walking through Jericho. There was a woman who had a blood issue for 12 years. And that woman knew that this is the only doctor who can heal me. In the world, nobody can heal me. And she believed in such a faith. She went and touched the hem of Jesus. Jesus did not touch her. But Jesus knew somebody have touched her with a faith. And at that moment, she was been healed of the bleeding. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 त्या वेळार आमकां तेच उतराची गरज आसा. सगळ्यांक आमकां तेच उतराची गरज आसा, कित्याक आमकां पिकवणी जाय. आनी दुसरे सुमोरतीन देवाचें उतरय आमकां म्हणटा. जशें देवाचें उतर आयकलां इन चॅप्टर 6 verses 7 he said, हे उपदेश तुमच्या दाराचेर बरोवन दवरात. and teach them to your children. तुमच्या भुरग्यांक शिकयात. दाराच्या उमराचेर बरोवन दवरात. तुमच्या माथ्याचेर कपलाचेर बरोवन दवरात. जेन्ना उठता बसता तेन्नाय हे देवाच्या उपदेशांचो उगडास करात आनी तुमकां बरेपण मेवतलें. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर आमकां सगल्यांक हे वेळार आमकां सगल्यांक मागण्याची गरज आसा. हे वेळार जेजू आमकां सगल्यांक सुटका दिवंक सोदता. हे वेळार तेच उतर देवाचें आमच्या जिवितांत आमी अनुभवुया. Who is Jesus? The great healer. Jesus is God. Jesus is the Word. And God heals us. The name of Jesus heals us. Are you ready to use that name of Jesus? Those who are sick, are you ready to use the name of Jesus? If Jesus said, go, that sickness will go in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because that is the word and he is the healer. Hallelujah. Hallelujah. If Jesus said all the cancer be patient, you must be ready to command patient. Are you ready to say cancer go away in the name of Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is the power in the word. There's a power in the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. As we sing, Praise you, Jesus. continue praising God at this moment. Continue. You have to be ready. You have to be ready. You have to bow down. The sickness has to bow down to you. You do not bow down to the sickness, because that is your willpower, and believe in the Jesus. Only Jesus can heal. The word of God can heal us today.
Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. And the word of God in Wisdom 16:12 says, जाणवायच्या पुस्तकान देवाची उदार मेवता. It is not by medicine, it is not by herb, it is not by poultice heal me, but it is your word that heal me. झाडपाल्याच्या वखदांनी न्हय, एलोपॅथिक वखदांनी न्हय, होमिओपॅथिक वखदांची न्हय, आयुर्वेदिक वखदांनी न्हय, हांव बरो जालो, पूण देवाच्या उतरान म्हाका बेगोणी मेवली. हालेलुया. Hallelujah. And the Psalms says in 107 verse 20 said, He sent out His word and healed them and delivered them from all the destruction. Hallelujah. Hallelujah. He took our all infirmities and bore our diseases. Hallelujah. Hallelujah. Come on, every one of us, let us pray. Whatever your needs may be. If you are ready, Jesus is ready. If you are ready, come on in the name of Jesus. Your cancer, your kidney problems, your uterus problem will cast away. You have to be ready. And when you are ready, stand up and command that sickness. In the name of Jesus, every cancer, every uterus, every infirmities, every bone marrow may come back to normal in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Raise your hands and sing it out in the name of Jesus. Jesus. Oh Jesus, come and fill your land. Your serious headache is going now. All your sickness, give it to Jesus. Oh, Jesus. Any ineffective treatment, Come and fill your land. all your illness and unhealed wound in the body and pain in the joint and the muscles, into your paralysis of your hands and legs. Call out the name of Jesus in the sickness of rheumatism, cancer, mental retardation, barrenhoods, heart disease, bad dreams, urinating in the bed, the deep sleepless night, addiction to drugs, the drunkenness, sickness of ulcer, the tumor in the womb, the menstruation problem, the bleeding problem, the sickness in the womb, cannot bear a child, the development tubes problem, the worn out situation of the spine, the worn out situation of the backbone, backache, the hair falling due to the age, maybe there is osteoporosis, the heart, the bones are paining. Surrender to Jesus at this moment. God is touching you at this moment. Oh,
Jesus. Oh, Jesus. Walk in the name of Jesus. Come and fill your land. Are you ready to command all the paralyzes to come out in the name of Jesus? Jesus. Oh, Jesus. All powerful name. Use the name of Jesus against all the diseases. Come and fill your land. All the high fever and temperature coming down in the name of Jesus. Jesus. Your blood pressure is come down to normal. Oh, Jesus. Only Jesus is the healer. Come and fill your land. All the childless couples say, if you're ready to say and open every fallopian tubes in the name of Jesus. Jesus. Kimberly, call out the name of Jesus. Jesus. Kimberly, call out the name of Jesus. Go, whatever the problems are there. Kimberly, call out to Jesus. And fill Joyce and Margaret D'Souza, your all the infection, if you're ready, command the sickness, all the infection, all the uterus problem, go out in the name of Jesus. Go, go. All the infection in the name of Jesus. Are you ready to call the name of Jesus? Every sickness bow down in His name. Sky Fernandez, And fill the Sky little girl, your land. just call out the name of Jesus. All the pillar fathers, call out the name of Jesus. Jesus. Minimal Thomas, Steffi, Oh, Jesus. Steffi and Ajay, call out the name of Jesus. In the name of Jesus. If you're ready to command in the name of Jesus, it will go. Adeline, And fill all the pneumonia in the name of Jesus, come down. Raisa, Gordon, Ines, your eye problem, just put your hand on your eye and call out the name of Jesus. Come on. Oh, Jesus. He's going to restore your eyesight to you right now. Sky Penelope, all the students, And fill those who put their request with Jesus, with the Father, to pray for them for the exam, those who are successful in the examination, call out the name of Jesus and you will be more and more successful. Be ready to call out the name of Jesus. Come and fill your land. Lord, we surrender. Lord, we surrender. Jesus. Oh, Jesus. Lord, we surrender. All the Sacred Heart of Ministry priests, Lord, we surrender. Come and fill All the Sacred Heart of Ministries, Lord, we surrender into your hands, Lord Jesus, at this moment. Whatever the evil is there, whatever the evil is there, Lord Jesus, whatever the anger is there, whatever the resentment is there, whatever the hurts and pain is there, just be ready to call out in the name of Jesus. Go! Go in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's give a mighty clap to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rabba, 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 rabba. He's the master. Lord, you are the word. It's your word, Lord. Your word. Jesus heals everyone. Heal the whole world of the coronavirus, Lord. Every coronavirus may go. Let us command this coronavirus to go in the name of Jesus. If you are ready, those who are suffering with the coronavirus infection, in the name of Jesus, come on, go in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, we surrender.
We surrender our personal life into your hand, Lord. जे कोण दुनिया जिजू भायर आसात, गल्फाक आसात, अमेरिकाक आसात, लंडन आसात, गोरे तोरे तुझे प्रश्न आसात. Lord Jesus, they have a suffering. They have been suffering with the coronavirus. Oximeter is been coming down, Lord Jesus. Maybe oxygen level is coming down. In the name of Jesus, come on. If you are ready, Jesus is ready. Just believe. Just keep faith in Jesus. Go every sickness in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive the name of Jesus. Receive. Lord Jesus, fill us, Lord. Fill us with the power of the Holy Spirit, Lord. Fill us with the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes, you will never be same again. When the Holy Spirit comes, your life is going to change. Your water of your life is going to change because the Holy Spirit is the one who is doing the wonders. If the power of the Holy Spirit is coming in you, if your power is, if the Holy Spirit comes, you will be different amongst all the other members, because the power of the Holy Spirit is going to transform you today. Let the power of when the Holy Spirit come in you, the life of Jesus come to you. When the Holy Spirit come to you, your newness come to you. When the Holy Spirit come to you, you are born again. When the Holy Spirit come to you, you become the witnesses everywhere where you go, because Jesus has given a mission. When Jesus was in this world, he was there. He died and he's gone and sitting right on the Father and he's interceding for us. And Jesus gave the mission to every one of you. We have been blessed today. Hallelujah. Father, we thank you. Father Wenceslav, we thank you for making the us a witness and giving us that power which Jesus gave to his disciple when he was ascended to heaven. Go to the whole world. Go to the whole world and make my disciples. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord, I thank you. Lord, I praise you. Let the Holy Spirit touch every one of you. Everyone may be touched by the Holy Spirit. A God's life comes in you. When the power of the Holy Spirit comes in you, God's light come to you. When the Holy Spirit come to you, you become the new creation. When the Holy Spirit come to you, you have been transformed. Thank you, Jesus. Lord, whatever possible thing we have done, because you are the God of possible. And those who are watching this program, those who are watching this TV program, one word to you today. Whatever the possible things we have done, we are doing, and whatever impossible thing, you have to give me the answer now. Whatever the possible things we have done, and whatever impossible thing, who is going to do? Jesus. Who is going to do? Jesus. Believe, and with the faith, Jesus is going to do. Hallelujah. Hallelujah. Yes, clap. हातांक सुटका मेळता तुझ्या. नटन थाळी मार. हात मुयल्ले असत. बोटांक सुटका मेळता. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Povitratmia, ye tuja ujan. Povitratmia, ye tuja ujan. Povitratmia, ye tuja ujan. Povitratmia, ye tuja ujan. Receive. Ye povitratmia, ti voi tu so. Receive. Ye povitratmia, The promise ti of the Lord. voi tu so. The word says in book of Joel, I will pour out my spirit on all the fleshes.
the flesh is received. Let your fire fall, and let your fire fall. Fire. Let your fire fall, and let your fire fall. Let your fire fall, let your fire fall. Let your fire fall, let your fire fall. Depois do sol, depois do sol, depois do sol. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. All God is is good. good. Jesus is Lord. Now and Now and forever. Now and forever. Jesus is Lord. Lord. Sumil kushal kain. Sumyan sudalyati kushal. Sumyan pegoylanti kushal. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good. all the time, All the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good God is good. all the time. Time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Good. God is God good is good. all the time. All the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good, God is good. all the time, All the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good God is good. all the time. All the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. All the time. God is good. All the time. And all the time. God is good.